द्वितीय अध्याय मुनिए प्रथम अध्याय सुतंकु षट प्रश्न कले द्वितीय चारोटी प्रश्न सुत जे दियंती उत्तर व्यास मुनिको प्रश्न कने सुनी हरसे मने मने गुणी परम प्रीति वाक्य पाई गुरुंको मने मने ध्याई जीवर हिते कृत कृत हसी कहंती मुनि सुत सुतवाज जे सुख एकांत मन करिण देह कले शून्य पुत्र स्नेह मने धरी व्यास डाकंती उच्च करी पितार स्नेह रक्षा अर्थे उत्तर देले वृक्ष पथे ताहांकु मोर नमस्कार जे हृदय सर्व प्राणींकर जीवर परित्राण करुणा बही जेहुचिते अखिल वेदर सार जे अनुभव आपणार कहिले पुराणर सार ताहांकु मोर नमस्कार भारती नर नारायण जे ग्रंथ संसार कारण उदित कले संसारे नमई ताहांक पୟରେ एमंते नमस्कार करी कहंती मने मद भरी सुण सकल मुनिगण साधुए तुम्हार वचन परम मंगल बाणी जीवनी स्तरे जहा शुणी परम धर्म जगते कृष्ण भक्ति जेउ मते फलर आशा जहि नाही विघ्न पशिब बाकाही जे भक्ति बळे ए संसार नुहई पुण ए जीवर भक्ति कले ज्ञान होए जीवन पड़े माया मोहे कृष्ण चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे केवल श्रम ताहांकर काहू तरिबे तम घर जे कर्म फल मोक्ष हुए ता प्रयोजन अर्थ नुहे धर्मे अरजी जे बाधन भोग नुहे ता प्रयोजन इंद्रिय प्रिय भोग जेते लोभे भ्रमंती काम अर्थे जाबत जीवन धरई काम भोगरे सुख काहि जीवर तत्व जानिबार केवल परमार्थ सार तत्व विचारी ज्ञानी जेते ज्ञान कहंती ए जगते केहु कहंती ब्रह्म तत्व केह बा बोले परमात्मा केहु बोलंती भगवान निर्मल अद्वय जे ज्ञान ए भावे श्रद्धा जे बहंती ज्ञान वैराग्य आचरंती करंती विष्णु रे भक्ति आत्मा रे आत्मा को देखंती एणु ए अखिल जगते अछंती वर्णाश्रमी जेते स्वभाव धर्म आचरणे भक्ति जे करे नारायणे तेने संतोष विष्णु होई प्राणी की चौ वर्ग देई एघेनी
ହୋଇ ଏକ ମନ ଭାବେ ତ ଶିବ ଭଗବାନ। ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ। ନିର୍ମଳ କରି ବୁଦ୍ଧି ମନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ। ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବ ନୀତି ନୀତି। ଏ ଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବେগে ଛିଡ଼େ। ଏଣୁ ଜଗତେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେହି ହରି ନ ଭଜି କେବା ରହି। କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ରତି ଯାର ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭବ ମଧ୍ୟେ ସାର। ହରି କଥାରେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ସେ ତୀର୍ଥେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ଭକତ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମିଶେ ତେବେ ସେ ହରି ରସେ ରସେ। କୃଷ୍ଣର କଥା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ବଦନେ ମହିମା ଗୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ହରି ବସେ ସକଳ କଳ୍ମଷ ବିନାଶେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନିଜନ। ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି ଏଣୁ ଭକତ କୁଆ ଭରି। ହେଳେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଭକତ ଜନ ବନ୍ଧୁ। ଭକତ ଜନ ସେବା ଫଳେ ଦହନ ହନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ। ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷয়ে ଭକ୍ତି ଉପୁଜେ ନର ଦେହେ। ସ୍ୱଭାବେ ରଜ ତମ ଦୁଇ କାମ ଲୋଭାଦି ଯେତେ ଥାଇ। ଚିତୁ ବାହାର ହୋଇ ଯାନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଆବରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ। ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ ଏଣେ ଛିଡ଼ଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ। ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ ତୁଟଇ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭୀତି। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ। ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଆତ୍ମହିତେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମାତ। ଯେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶ। ସୃଷ୍ଟି ଉଦয়ে ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋলাই। ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସୁଖେ ବିହରେ ମୋହ କଳ୍ପେ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଗୁଣ ବହେ। କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମ ଜାତ
ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ ତ୍ରୟୀ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ତାମସ ରଜ ସତ୍ୱଗୁଣ ଏ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣି ଭବସାଗରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ମଳ ଚେତା ଚେତା ମୁନି ଯେତେ ବିଚାର କରି ଆତ୍ମା ହିତେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଜାଣି ଭଜିଲେ ମୋକ୍ଷ ପରିମାଣି ତାମସ ରଜ ଗୁଣେ ଯେତେ ଯେ ଭୂତପତି ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ନ ଭଜେ ସାଧୁ ନର ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି ହରିଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା ସେ କରେ ପିତୃଭୂତ ଦୀକ୍ଷା ସଂସାରେ ବେଦ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ଯୋଗ ସାଧନ କ୍ରିୟା ମତେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ତପ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧି ଏ ସର୍ବ ବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମା ମାୟା କରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ସେ ବିହରି ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବୋରି সকল জীব মধ্যে থাই অজ্ঞানে জীব ন জানই অশেষ মহিমা যে ধরে কিবা উপমা দেবা তারে সকল ভূতে হরি বসে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপ পরকাশে অগ্নি যে সনে কাষ্ঠে থাই সে রূপে বিশ্ব আত্মা সেহি ভূত ইন্দ্রিয় মন করি নির্মিত অটে ভূত চারি স্বতন্ত্রে যেহু দেহে থাই বিষয় ভোগ কুকরই দেবতীর্যক নর আদি যে লীলাবতার প্রসিদ্ধি তহিরে অনুরক্ত হই পাড়ই সত্য গুণ বহি সে হরি চরণ পঙ্কজ সুজনে মন দেই ভজ কহই দাস জগন্নাথ গীত প্রবন্ধে ভাগবত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং প্রথম স্কন্ধে নৈমিষায়োপাখ্যানে ভগবদনুবর্ণनं নাম দ্বিতীয়োऽধ্যায়ः।